प्रोग्राम फ्रंट लाइन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, गुज़श्ता कई साल से पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल नहायत मखदूश है। अगरचे हुकूमत ने कुछ कोशिशें भी की हैं, कुछ ऑपरेशंस भी किए हैं और हुकूमत के बयानात भी सामने आते रहते हैं, लेकिन हालात जूं के तूं हैं। अब हुकूमत के जो बयानात सामने आ रहे हैं वो गुज़श्ता कई साल से वही के वही हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हम दहशत गर्दों की हमने कमर तोड़ दी है, हम दहशत गर्दों के आगे झुकेंगे नहीं, हम सर नहीं झुकाएंगे, हम इनको यहाँ से निकाल कर दम लेंगे, हम इनका कोई मजहब नहीं हो सकता। ये वो रिवायती जुमले हैं जो कई साल से हम सुन रहे हैं और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और सूरत हाल ये है कि ना तो हालात बदले हैं और ना सियासतदानों के जुमले बदले हैं और ना हमारी हुकूमत के जो वादे हैं उसमें कोई फ़र्क आया है। अब ग्राउंड पर सिचुएशन ये है कि ना मज़ारात महफूज हैं, ना मदारिस महफूज हैं, ना मसाजिद महफूज हैं, ना सड़कों पर चलती हुई बसें महफूज हैं, वो कराची में हो या सिब्बी में हो, और ना ही घरों में बैठे हुए लोग महफूज हैं। इस सारी सूरत हाल में क्या कोई सोल्यूशन भी है? क्या हम इस सारी सूरत हाल से निकल सकते हैं? क्या आवाम में जो तहफ़्फ़ुज़ का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास पैदा हो गया है, क्या उसका कोई तोड़ है? इसी मौजू को आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों को मैं तारुफ आपसे करवाता चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा हैं, और ख़ास तौर पर आपको हमने मदऊ किया है क्योंकि आप गद्दी नशीन भी हैं हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के। सैयद हबीब इरफानी साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं तहरीक फ़ैज़ान औलिया के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहम रहनुमा हैं। और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे औलिया मकबूल जान, सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, और प्रोग्राम के दौरान में हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, साबिक़ सदरा ISI के। शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं आप ही से शुरू करता हूँ। क्या ये कहना गलत होगा कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई मज़ारात को महफूज रखने में और तमाम पाकिस्तान की जो आवाम है उनको महफूज रखने में, चाहे वो सड़क पर हो, चाहे वो बाजार में हो, चाहे वो अपने घरों में हो, और वो मुखालिफ कुव्वतें जिनका एजेंडा मुखालिफ है और वो कोई भी हो सकते हैं, उनका एजेंडा कुछ भी हो सकता है और वो लोग कामयाब हो रहे हैं और हुकूमत नाकाम हो गई है, क्या ये कहना दुरुस्त है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं वो मुसलसल जारी हैं और आपने देखा कि यके बाद दीगर मुख्तलिफ आस्थानों को, मसाजिद को, इमाम बारगाहों को, पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान के मासूम शहरी जो हैं वो उससे मुतासिर हुए हैं। अब पिछले दिनों में जो दादा साहब पर अफसोसनाक वाक़या हुआ, पाक पतन शरीफ में हुआ, सही सरवर में हुआ, गाजी अब्दुल्ला के मज़ार पे हुआ, इसमें एक बड़ा इज़्तिराब पैदा हुआ है। और अभी जब उर्स मुबारक था हज़रत शाहरुख आलम का, मैंने मशाइख को मदऊ किया था, मैंने दावत दी थी कि आइए मिल बैठकर इसके बारे में सोचें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और मासूम जानों का ज़िया कौन कर रहा है, क्योंकि ये इस्लाम के पैगाम के बरक्स है, ये इस्लाम के एजेंडे की नफी कर रहा है। और बुजुर्गान दीन जिनके मज़ारों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने तो प्यार से इस्लाम फैलाया था, किरदार से फैलाया था, तलवार से नहीं फैलाया था। तो ये क्या हो रहा है? तो आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं कि 85 आस्थानों के मशाइख और सजादगान तशरीफ लाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और हमने तय किया, एक वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया और तय हुआ कि जो खानकाही निज़ाम है उसकी बका के लिए, उसकी इस्लाह के लिए, उसकी बहाली के लिए और दहशतगर्दी के खिलाफ एक इस्लामिक प्लेटफॉर्म से यकज़बा होकर बात करने के लिए हमें आपस में सफारा होना चाहिए। तो उस पर यह भी तय हुआ कि हमारी अगली नशिस्त जो है वो इंशाअल्लाह अब हम इसकी स्ट्रेटेजी क्या बनाई कुरैशी साहब? इसके लिए हिकमत अमली क्या बनाई गई? स्ट्रेटेजी ये है कि सबको यकजा करना है और यकजबा होकर हमने बात करनी है और इनकी हौसला शिकनी करनी है। एक अब उसके लिए मई में एक इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, पीर नकीबुर रहमान साहब से मेरी बात हुई है और ईदगाह शरीफ पे रावलपिंडी में एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। इसके बाद पीर मोइन हक साहब गोल्डा शरीफ के आस्थाने के जो है उनसे भी बात हुई है और उन्होंने भी आमाजगी का इजहार फरमाया है और फिर ख्याल है कि उस मीटिंग में जो ईदगाह शरीफ में मीटिंग होती है उस पर एक लायमल मुरतब किया जाए और उसको फाइनलाइज किया जाए। गोल्डा शरीफ के आस्थाने पर एक इजलास किया जाए और उस इजलास में एक लायमल मुरतब किया जाए और जितनी मशाइख की तंजीमें हैं
سنی اتحاد کاؤنسل ہے، سنی تحریک ہے، میں کراچی گیا تھا، ان سے بھی مشاورت ہوئی ہے، اعجاز سرورت قادری صاحب کی حاضری دی میں نے، ان سب سے بات کی ہے، اور سب متفق ہے کہ یہ لائحہ عمل آپ کا ایک اچھی تجویز ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم اس ورکنگ گروپ کے ذریعے ہم اپنا لائحہ عمل مرتب کر کے اس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ گولڑا شریف۔ حبیب عرفانی صاحب کی طرف میں جاؤں گا۔ حبیب عرفانی صاحب، اس کی ذمہ داری کس پر ڈالیں؟ یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، کیا ہم حکومت پر ڈالیں یا اس مکتبہ فکر پر ڈالیں جو نشانے پر ہے اور جو شاید اپنا امن کا پیغام پھیلانے میں کسی حد تک ناکام رہا ہے؟ محکمہ اوقاف پر ڈالیں یا کوئی اور ہے جس پر ذمہ داری ڈالی جائے؟ پہلے تو شاید یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ ذمہ دار کون ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے، اور جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی بات کی، جو پچھلے ماہ میٹنگ ہوئی اس میں بھی حاضر تھا، اور یہ بات اس میں کی گئی کہ اکٹھے ہو کر یہ کام کرنا چاہیے، اس کے خلاف بات کرنی چاہیے، اس کو روکنے کی بات کرنی چاہیے، اس کو روکنے کا کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی تعداد ڈرون حملوں کو خودکش حملوں کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ یہ چیز اگر تاریخی طور پر بھی دیکھی جائے یا 9/11 کے بعد بھی دیکھی جائے تو ڈرون حملے بعد میں شروع ہوئے اور سوسائیڈل اٹیکس اس سے پہلے شروع ہوئے۔ یقیناً ڈرون اٹیکس بھی کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں اب تک جو سوسائیڈل اٹیکس ہوئے ہیں ان میں ملٹری تنصیبات یا اور چیزیں، ان کے علاوہ مزارات دیکھے جائیں، مارکیٹیں دیکھی جائیں، بازار دیکھے جائیں، بسیں دیکھی جائیں، عام پبلک میں دیکھا جائے۔ آج سے 10-12 سال پہلے بھی کراچی میں نیوی کی بسوں پر حملہ ہوا، جس میں فرانس کے فرانس کے انجینئرز، جس میں 12 لوگ مارے گئے۔ اب پھر نیوی کی بسوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس میں یقیناً یہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، جو پاکستان کے بھی دشمن ہیں، اور اس میں جب فوراً ذمہ داری طالبان قبول کرتے ہیں یا القاعدہ قبول کرتی ہے، القاعدہ کا تو اب اتنا نام نہیں ہے لیکن طالبان کا نام زیادہ ہے، تو کیا یہ لوگ ان کے ایجنٹ تو نہیں ہیں کہیں؟ ان کے پیچھے چلنے والے تو نہیں ہیں، یا انہی کی لائن پر چلنے والے تو نہیں ہیں؟ اس کو آپ اس انداز میں بھی دیکھ لیجیے۔ ذمہ دار کون ہوا پھر؟ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو یہ چیز دیکھیں کہ لیبیا میں اس وقت القاعدہ کے حوالے سے کہ جو عراق میں سوسائیڈل اٹیک ہوئے، وہ نارتھ ایسٹ لیبیا کا جو علاقہ ہے، بن غازی اور اس طرح کے 3-4 شہر، اس میں سے بہت زیادہ لوگ وہاں آ کے اٹیکس کرتے رہے، اور زیادہ تر شرائن پر اٹیک ہوئے وہاں بھی۔ اسی علاقے میں، لیبیا کے اس علاقے میں ہی اب بھی بہت زیادہ ٹرمائل ہے، اور اس میں جو القاعدہ کی قیادت ہے اس نے بھی یہ بات کہی کہ ہم قذافی کی حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نیٹو بھی یہ بات کہہ رہی ہے، امریکہ بھی یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو کیا یہ کہیں ان سب کا گٹھ جوڑ تو نہیں ہے کہ جو وہاں اور یہاں بھی ہمارے ملک میں بھی یہ لوگ اس طرح کے فسادات کر رہے ہیں، اس طرح کے ہنگامے کر رہے ہیں اور ہنگامے کروانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مزارات، جس طرح شاہ محمود صاحب نے ارشاد فرمایا کہ امن و سلامتی کا، آشتی کا مقام ہے، مرکز ہیں، اور یہاں سے ہمیشہ محبتیں تقسیم کی گئی۔ ٹھیک ہے، جو بھی آیا یہاں داتا حضور کی بارگاہ ہے، ہر کوئی وہاں، ہر مذہب کا وہاں حاضری دیتا ہے، وہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے کھانے کا روزانہ انتظام ہوتا ہے، بے شمار مخلوق ایسی ہے، بے شمار بچیاں ایسی ہیں جن کا جہیز وہاں سے تیار ہوتا ہے، اور بے شمار کام وہاں سے ایسے جو رفاع عامہ کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یعنی آپ عرفان یہ کہہ رہے ہیں حبیب صاحب کہ جہاں سے امن کا پیغام جاتا ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو اس کے پیچھے میں قریشی صاحب کی طرف جاؤں گا اس کے لیے۔ قریشی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ جب ابھی دربار ساقی سرور سے بچہ جو پکڑا گیا جس کی جیکٹ نہیں پھٹ سکی تھی، اس نے کہا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو ہسپتال میں تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو جنت میں ہونا چاہیے تھا، میں یہ یہاں پر کہاں پر آ رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ کہ 13-14 سال کے بچوں کی برین واشنگ کے لیے پورا ایک شاید میکنزم ہے یا پوری فلسفی ہے، جو لوگ ہیں وہ گروہ ہے وہ کام کر رہا ہے۔ تو کیا اس کا کوئی اینٹی ایجنٹ تھیسس بھی کوئی ہونا چاہیے تھا، یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی پلاننگ بھی کی جانی چاہیے تھی جو شاید نہیں ہو سکی؟ یعنی ان کے اگر میگزین علاقے میں تقسیم ہوتے ہیں تو شاید اس طرف سے بھی کوئی میگزین ہونے چاہیے تھے جو امن و سلامتی کا پیغام دیتے۔ یہاں سمجھتے ہیں آپ کچھ کمی ہے یا خامی ہے؟ دیکھیے، بالکل آپ نے درست کہا کہ انڈوکٹرینیشن ہو رہی ہے،
मासूम बच्चों के जहनों को मुतासिर किया जा रहा है, उनको वरगलाया जा रहा है और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक, अब उसके लिए हमें एक काउंटर हिकमत अमली बनानी चाहिए हुकूमत को और जितना दीनी तबका है, क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूं कि इस हरकत से पाकिस्तान का इमेज और इस्लाम का इमेज मुतासिर हो रहा है और बहुत सी ऐसी कुव्वतों को जो इस्लाम के बारे में तनकीद करती हैं या मनफी राय रखती हैं, उन्हें प्रोपेगेंडा का ये एक मटीरियल मिल रहा है और पाकिस्तान का इमेज जो है, इंटरनेशनल इमेज, मैं बहसीयत वजीर खारजा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता रहा हूं, मुझे उसका एहसास है कि पाकिस्तान के इमेज को कितना एक मनफी अंदाज में पेश किया जाता है। हमारी मईशत किस तरह मुतासिर हो रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट्स किस तरह मुतासिर हो रही हैं, लोग आना नहीं चाहते, बाहर पाकिस्तान नहीं आना चाहते, वो कहते हैं जी दुबई आइए मीटिंग कीजिए, कराची आने को कोई तैयार नहीं है। तो इससे हमें बहुत मुश्किलात का सामना है और मैं समझता हूं कि इसे पूरी कौम को मिलकर किरदार अदा करना होगा और इसमें मशाइख ने और उलमा ने अपना किरदार अदा करना है। ठीक है, अच्छा जनरल साहब को मैं शामिल करूंगा। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं गालिबन। जनरल साहब ये बताइएगा कि मैं सवाल आपसे जो मैंने पहले किया था वही सवाल है कि बेनिफिशियरी कौन है पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी का? देखिए, ये बहुत ही अफसोसनाक है ये जो कुछ भी हो रहा है, ना ये इस्लामी तौर पे, ना इखलाकी तौर पे, ना किसी कानून और ज़ाब्ते के तहत इसको कंडेम ही करना चाहिए, किसी सूरत में भी इसको कबूल नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें ये देखना है कि इसके पीछे अवामिल क्या हैं।